हेलो फ्रेंड्स, मैं कैरोप्रैक्टर डॉक्टर प्रीति गुप्ता। मैम को लंबर का पेन है, सर्वाइकल पेन है, बोथ साइड दोनों हाथ में पेन आता है और दोनों पैर में पेन आता है नीचे की तरफ। लूज लूज एकदम लूज रखिए बॉडी। एकदम लूज रखिए, लूज रखिए, लूज एकदम बॉडी लूज। लूज